Antoni Merla. Voilà. Okay. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن إمامنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أمبسطي على تانتو كا كونيماندون كا باركادا مسامينغا هرنا كنياما النايانغا واتيبلا كامبا جاتي أنتسكا باجاتي لا سبا كاچا إنا فايريا فتومنو وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أكو جون هل ناياكا تيبلا كابينيكا نياما نينما ميغنا باجاتي أتسي أتسي أمبالا تانتو أيانكي موغي كان تانتو موغو تيما أيانكي سلامي سلاماو تيما كانغي ماي مامنكو كونانغا ديني تايورو توكي كراي من صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى من بالك غافي كونو ني سوغانتيلي دي سوغانتيلي كوفي نيني او امبلا جيني غافو علما كو الحمد لله ان غافو كو الحمد لله سبو الله سبحانه وتعالى عليه دي سراو دبغاي جونيه ala be nafolo sarada ka dɔnni yɔrɔ bonya ala kosɛbɛ k'a sɔrɔ i yɛrɛ ko n ti ala ko la kuma tɛ fɔ n ye nka ala bɛ nafolo d'i ma a bɛ jɔyɔrɔ d'i ma a bɛ tɔgɔ d'i ma nin bɛɛ ye kɛla ala fɛ nka fana ala sɔnna wa taala bɛ nafolo sɔrɔ jɔyɔrɔ a b'a sarada mɔgɔ dɔ ye waati dɔ la mɔgɔ min fana ko a bɛ ala fɛ ala b'o kɛ nka sara min bɛ yen ni ala t'o da maa tɔgɔ la f'a ka maa kanuni a ka mɔgɔ sugantilen o ye ala dɔn de ye o ye ala dɔn sara de ye i bolo fɛnw na n'i y'a lajɛ k'i ye fɛn bɛɛ sɔrɔ ko ala ko t'a la fɔlɔ i ka da la k'a fɔ ala m'i jate walahi ala m'i kanu n'ala y'i kanu a b'i kɛ silaman ye n'ala y'i kanu a b'i kɛ a dɔnbaga ɲuman ye ne ni aw n'an ko o la n ko alihamudulilayi anw kan ka alihamudulilayi fɔ sara jɔn de kan fɔlɔ o ye de ala hinɛla an na ka dayɛlɛ an ka kɛ silaman ye sabu ala sɔnna wa taala ko kuranɛ kɔnɔ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله أكون نكل ستية كالي على دون كدالي لنما جناي أنيا يسرا نغير كي إكسكا دون كدالا ولا يكانغا الله سبحانه وتعالى كنيمان دو كاهنني لدي أي دايلة دي أندري نفا نبا ما فوي ni ya ye don min dugu jɛlen ye e sera ka a fajari sɔrɔ a sɔrɔ cogo la k'a fardaw kɛ a kɛcogo la k'a nafilaw kɛ a kɛcogo la a zikiru nɔgɔyar'i ma i ni balima ma bila ɲɔgɔn na i ma maa tɔɲɔ o don na o ye sugu jalen i bolo dɛ o don i bɛ se k'a fɔ k'i ka sugu jara nka bi sugu jara diɲɛ nafolo n y'o sɔrɔ o tɛ sugu jalen ye o lahara suguba de bɛ yen fɛn min bɛ yen diya mɔgɔ la o de ye sugu jalen ye o de ye sugu jalen ye o de la k'a fɔ ne ye k'a fɔ aw ye n'i y'a ye don min na ala ye bato nɔgɔya i ye kosɛbɛ kosɛbɛ hali ni fɛn ma sɔrɔ o don a fɔ ala i ni ce dɛ a fɔ i ni ce ala ni ce dɛ sabu ala bato ko ɲuman ala t'o nɔgɔya mɔgɔ min ye mɔgɔ ye n'a t'i fɛ o de la ne ni aw anw bɛ ɲinɛ tuma dɔ de la fajari tɛ da alhamdulillah fardaw tɛ da alhamdulillah i ka zikiru tɛ da alhamdulillah mais e bɛ kule la k'i sɛgɛlen don waati bɛɛ lajɛlen na anw ta ka gɛlɛn anw ta ka gɛlɛn i t'a fɔ ko alhamdulillah ba
walma ala ka son fen jati nafolo ni de o enoro farale enoro ka silamaya dile ma ko ne te son fen yere de lahara glanai wallahi ni fen be dira mo ma ko karsa ba ja ko fen be babulu ko fo dine ayala je o tigi la mo de sigida fantan sigida hineminata be kanga mi hinemino yoy aka subani aka mobilini aka fen babulu atado kaburu kono na jomita hali ka fini nyumani kele min bilanu tina foko aya to saka bazan chaman de badenna anga kelen do akana no kata oti kefiu ubabe wala ka kaboyela kabla hal t-shirt ni kelen ci tay kana etna don la ka fo etume ga min faranyonga ko ote tare maye mami jengini lahara jokama nga bonaye mate mami jengini jeng joli kama ay ni bi trigi trokam ke jeng no fe a kedro ka foko ala nimla nye lahara imana min soro ci ika kontila ne min soro ci lahara kontila we namara ke nga konti ko lo ni mo ko che nti min bla ala ka banki la fo eti bola ibo dafalen soro wala ne faw ne baw an ga badinya siginna kelenya siginna an ba fo ala ini ce dine ka hon dine ka o kofe ala ki ke mogoye mogo mun ko dine kuma chayara ne nan ta toke ko mi laharaye dugu mi tan ga sigin tala ne nan ta toka ko na torosi tigi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ay min fo ayo irana ba mako bodela kornay min fo ayo de fo nyene ba so mo minti e ka ta dugu muno ni ti dugu min ko don dugu tigi ka cide na min fi nyene ni ya bo sra fe haklis gilen se gata de ya haklis gilen se gata wa mene dugu tigi ka cide na ka min fo ne ma minoma e haklis gilen se ga se de o de la aw mun be na ko kana mina alakra ka damadala ne alakra sallallahu alaihi wasallam ay min ke ay min fo akala hala tumi mun kera nyene aw be foroba farale nyonka kira yere jugo na ka kewalola a folo de mako sunna e mo ko fana mana fo sa kontina fenge ble fo alakra min ke a fole fana mako sunna mo o mana togoju gere bo akono o de u kadale nda dogere tere muhammadu ya kenye mima ayiranga kete asella todi menta kete asona todi menta kete atumba ka demba ya mara todi nanta kete duskuna siru la o min la kalano fe nanta kete na tumta shudo abado tono nanta donte na tumta kaburu ziara la abata ziara tono nanta kete amanata be min fo fana nanta fote eni manata minata kelen fe mana fodron adalu be mi hadisa kono afleni korona kono afleni honyen tabla mbe ode ko afole makosuna mogo ene kuma diwewa kala ke ko ene wa mo mana fo ki ten na o ta fa mo balewa o te afa mo balewa ni ko itenina ni nyini ga ala ko ta fa mo balewa nte jugumantew mo ma fa mo de embe ne e ma fa mo folo na nyini gale ke ka abe min nani e awa ka seli to no adalu boy ka irana ana o yoro dan ta tala de o ba da le kro afle o ka dengundi ke to ko mona ya keta basite hadisa fle wal ma fle korona kono ni ndron pede du aw ya gbele ya e ka sabale sa al ka fara kere fe kuma na e kana la jeba nindo mo ye min fo do wa wal ma tere chengere be mi ni mo ko folen te kelende ala kama kana sana do ka la je ama bawa note mba fa yene slamaw mba fa yene mbadon mba fa yene shinjiw akana sra ala kraka sunna nyede sallallahu alaihi wasallam akana sra nyede fendo abi wajibi ye buna hadama de yere kan ni be fikari jina sori ka to kira de ko sabu Allah subhanahu wa ta'ala ko Qur'an kono wa in tuti'uhu tahtadu kunna ya mina kirata makabe sraye
naya mina Muhammadu tama kabo siraye kele tala de Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ni tugu na le ko kibe kanda o kora de ni ya le nobla ibe fili de Allah subhanahu wa ta'ala ko koni mogongo ko ala kadiye ibi fe ka ala soro ka ala jen soro ko sira kelen pew de bala tugu Muhammadu ko sallallahu alaihi wasallama ala ni kanu ka ya faima قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ويغفر لكم الله غفور رحيم أكون ناصر أو بألا دفع أكلا كانوا باولا ألا كودي كداوي أو بفك ناصر ولا أكو سراكلين محمد يمين صلى الله عليه وسلم يا من أمة لا أو مبين نالا يا نغياوي aw kase ka famu ko dine ni manga ke dingoye etate netate ko kabla ko te jamana ko te fofe ko te ala ko subhanahu wa ta'ala ala kira ko sallallahu alaihi wasallam aw munya blad minen kono ay sabali aw munya blad minen kono ay sabali aka almami saballa muhammadu sallallahu alaihi wasallam abena noron yi dukolo ko ka domina mo ma noron famde nen baga cara bugol baga cara ka sunu ñogon bugo ka ñangata daw kan ngan beka muhammadu sallallahu alaihi wasallam akonti fara awla fiu tap sabo setanat na farawla komba e flaye mo flade be adama de no fe shetana ka jamakulu ala ka jamakulu ne ala ka jamakulu yi jodoro shetana ka jamakulu tejo olubinita wala anga sabali ni nenena ni sabotera ni dogoyala alakra o de la ka kala faire ko eski dogama bambga kenelo kuma ni maindewa Allah subhanahu wa ta'ala qama ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik Muhammadu ni ko mana ke kelente oye ci do nenna ne bugoli do ci do bugola ne saboteli do ci do sabotella fere jugu betelu kama ne ala ka suna de ni nga chilo na ekelente ha ikakuna ngoyate ne men blasere kan fo nyere ka fo awye adola mo do be bi aya aw jugu ye dinenna sini obike aw ka keleke chebayo sebe ala yo obike keleke chebaye ka farauka aya kuma to do ola anga anke to do ola ni ala sona aw ngala yini esige mbanyi nga silamo anga la yini ye biseka ke Muhammadu manton kilenga sakata jahannama kono o ya onka la yini wa la wallahi maketi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam alakra sallallahu alaihi wasallam asabatira noka mogo ka argine ko hami bunya ko jugu mogo ka jahannama ko hami bunya ko jugu dumuli goyaraye kasno goyaye ka ko be firika bolo fabna je akayene mayak Allah subhanahu wa ta'ala qama fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadha alhadith asafa ako Muhammadu adolani make dondoni eni yere halakide kumbere duntala Uma weri kenyon kadima kote uma jo ibla jorola kote kuma danne ala lao hamide be ela sabe bado balaw meni bulo kuma danne la e joro mo de la sabu no madana min bala e ba kalama dumulu goya kunde e ko mo madane la fembe goya kun e ko mo madane la wa akumede sabu nini ala yemina inna rabbaka labil mirsad لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ألا بين ينكتم من جفوت سكا نيونغ محمد يود صلى الله عليه وسلم كمغو هنمنه كمغو مكرمنه أكو يرد الله صلى الله عليه وسلم كالي مثالي أدم الدوم مثالي أبدي إنافو تامن na يرد الله تامن لي يرد الله ني تامن بينيالانا ndon ne virin binaka yele kama ku bina ibi ala wano bina na obi jin
ako mogo bi bolla de kana ko bi jahannama kono ale muhammadu kon me tadda da imana na be tufa karisa kana ta sa yemai kana ta yemai kana doza yemai ko nga mabe mala ale bo no bi tufa ale la kata jahannama kono ala kara ko ta sallallahu alaihi wasallam e min go ko suna ala kara ka suna do ne aya nata mogo ka do dinena aya nata mogo ka kanda wallahi ne mogo ya nata ikaka jaye ko fo karsa de ka sakata jahannama kono ingani ya fura kirata ko de ay ngani ya fura kirata ko ambe dese de makilin ka sakata jahannama kono lo tamba nata mama murutili lo abeka kanda me ala kon yala ke bete kanda me an ngani ala bena on mena an ngani ma an ngani kanga ke muhammadu ngani sallallahu alaihi wasallam ale min tunya nata ko fo beka do dinena e ma Allah subhanahu wa ta'ala kama afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin muhammadu ta don de e be fe ka mo karaba de ko fo beka do ala e mai ay suna faraw bolo de la ko sebe aha ni ala sana ma ala bina chende be ala bina chende be insha Allah ta'ala le fa ne bawo anga chenyini anga fara chenti go ko anga chenyini sababu banse chema anga yoro yini akotna na to anga misiri ndele dongo don kana nzeli kabo ka be to ta kudai ai don do la misiri na dele etna doya wa sore e bora la peu ay don do ta fitri bi seli koya ba sore bola galonso kata abe keneka namarati yorom na israel yana kase sabali kilabe yana kase koninge ala koyi ka jama ko ha koni kan boala wallahi mbo fiyene nyayere ma atero foni donglini ho ha ho be donya jen kono ya shu adama den tato la hare bado ka foko tlombana wallahi ma tato la hare bado ko tlombana aha ibado ko tlombana furami men kola mo to ho ha ho na ki daki miri na kaburu shu folo na ke todi mo to ho ha ho na iki miri ne jigindo kaburu kono mungru wana kiro na nga jabi na ke muye idadun ye anyine gali sabala kabla tala ko kabla nyine gali bike kabla tingine gali ke fa nyine gali teke ba nyine gali teke karamogo nyine gali teke sheku nyine gali teke abada mi nyine gali bike ila muhammadu sallallahu alaihi wasallam ete to ale de ko wala se ka ale ka se ka tu kono ne eta tayoro kera mogere wiye min tale jabi bise ka bi o kaminti muhammadu de ne kangbare dumbori da minti muhammadu kaburu kono barawulla de barawulla wode la ala kama nyayere ma ko mo ya afrique hakli yere law ko mo ya nyami hakli bi yere la de nyayere ma wala nasra ko ben nyama bade kafo lahara ko etate ajo ne tata ajo ni tata ajo lahara tigi de ka kuma bajo oteya dugu min do eti atigi ne ta tigi a commandement te karamogo bolo atene karamogo bolo mo si datala fo yendigi o tigi yana fana kaseye aye ma de ti ama mbe ni nve nte ni nve aketa kana aketa ne bolo o ha honi anto obla an ale nana nimi ango yoro da jeba ka fo ta ko nila o be so kelete den bade kelete ne bi yere ni hakle bla nyona e masi ne masi ala makuma ne fa makuma efe akuma na mi fe ko chikana aye min ke o hodendo aye min fo o sebelendo akalla halaw be sebelendo anta to ni ngewe kuma jugute koy a foli ko ka ketande muhammadu sallallahu alaihi wasallam aka mine aka dabadama o doron pe de kuni nandara janaja ke yorola ne be fe ka kodo ke doron mi janaja kene kan doron keletew eni ne de badenye
sabu janaja ye bato kɛcogo b'o la ala fɛ can tɛ wa ɔhɔ o la dɔrɔn n'a sɔrɔ sariyatigi n'o ye muhamadu sallallahu alaihi wasallam n'a delila ka janaja kɛ k'a fɔ anw ta nin ye n'o fɔlen don k'a fɔ an t'a kɛ ten kɛlɛ dɔ de a ye su don o ma kɛ yan mɔgɔw sara a tile la tile 3 a ye mun kɛ tile 7 a ye mun kɛ tile 40 a ye mun kɛ olu de bɛ lajɛ o kɛlɛ tɛ dɛ n baden kɛlɛ man ɲi an tɛ kelen ye wa an ka fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn ne m'a fɔ n k'i e kan ka nɛni dɛ a ye mɔgɔ min bɔra a ka so ka n'i sigi ko an ka ɲɔgɔn lamɛn ala ko la est ce que e ni nɛni ka kan o ni sabuteli ka kan anw t'o la koyi ko nin tɛ kɛlɛ ye n bɛ k'i ni hakili bila ɲɔgɔn na e ko sisan ko ne ka kow ka gɛlɛn problème t'a la na i ka yɔrɔ kelen ta ko karisa nin ka gɛlɛn nin t'a la an bɛ ne dalu ma ɲɛna ne kan k'a bila can tɛ wa ɔ n'an y'a ye dalu b'a la e fana kan k'a fɔli dabila ko ne ye yɔrɔ gɛlɛya o tɛ tiɲɛ ye kɛlɛ tɛ o misali an nana an sera gɛrɛn na e y'i tigɛ don denni bolo ne ye n tigɛ pan denni kunna e ko karisa mɔgɔ ninnu ka mɔgɔ dɔ don bon yanni e ka ne saboter an k'a lajɛ fɔlɔ kɛ e sigi tigɛ don bolo nin mɔgɔ kɛlen k'a fɔ n tigɛ ci di walimuso ma yala kolagɛlɛya don walima diinɛ de don ni diinɛ don an t'o o ɲɔgɔn nɛgɛ dabila sa k'a fɔ karisa la k'aw ta ka gɛlɛn u bɛ ne kɛlɛ tɛ dɛ nka walan yɛrɛ bɛɛ bɛ fɛ ka munumunu min kan dɛ o de ye dɔnni ko ye dɔnni silamakɛ n'an m'an mako don diinɛ na k'an ka diinɛ dɔn k'an ta n'an bila don an ka diinɛ na o de b'an se nin yɔrɔ ma ye o de b'an se nin yɔrɔ ma ye mɔgɔ min bɛ yen e ko ko diinɛ ka di ye ko cɛsiri b'i la nka e mago tɛ kalanko la halisa e m'a faamu de n'o tɛ kalan bato don dɛ aw bɛ ka seli min kɛ seli nin a bɛ na kuma dɔ fɔlen fɔ n'o ye la ilaha illallah can tɛ wa o tɛ kuranɛ aya fɔlɔ fɔlɔ min jiginna ala ye min di muhamadu ma siɲɛ fɔlɔ la seli t'a la sun t'a la jaka t'a la heji t'a la foyi t'a la a ye kuma fɔlɔ min f'a ye muhamadu kalan kɛ sallallahu alaihi wasallam kalan kɛ labanna ko n'i bɛ bonya de fɛ kalan kɛ ban iqra wa rabbukal akram a ma ko karim de a ko akram n'i bɛ bonya fɛ kalan kɛ n'i bɛ tanya fɛ kalan kɛ fɛn min bɛ yen ni ala ko alakira ma sallallahu alaihi wasallam ko muhamadu a fɔ n ye ko n ka dɔ fara i ta kan o la o ye dɔnni ye dɛ wa qur rabbi zidni ilman a ko muhamadu ni ala deli ko n ka dɔ fara i ka dɔnni kan kuranɛ y'o fɔ ne fa ne ba mɔgɔw ye ɲagami mɔgɔw ye n fereke i b'a sɔrɔ e tɛ diinɛ yɛrɛ ma ɲɛbɔ e bolo fɔlɔ i b'a sɔrɔ e ka diinɛ ko dan kɛra ne fa tɛ silamɛ ye n y'a ye selilanfana kan seli ne fa tun ye silamɛ sunkalo mana sisan o tɛ dumunikɛla tile fɛ n yɛrɛ fana tɛna dumuni kɛ tile fɛ i b'a sɔrɔ e ta de ye nin ye mais sun n'a bɛ don a bɛ don cogo di a bɛ tigɛ cogo di mun b'a tiɲɛ mun b'a ɲɛ e m'o ɲɛdɔn e kɔni bɛ maa fɛ maaya la diinɛ ko in de la o de kosɔn mɔgɔw bɛ juru don e kana tuma bɛɛ lajɛlen na n'an ka taa yan fɛ i bɛ taa n'an ka taa yan fɛ i bɛ taa n'an ka taa yan fɛ i bɛ taa ne maa ye juru don e kana san ne maa kun ye bila anw natɔ ɲɛ ka bɔ ba kɔ n'anw tɛ korofina yɔrɔ dɔn a mana sira o sira mina anw tɛ yan yɔrɔ dɔn a mana fɔ yɔrɔ yɔrɔ y'a sira anw tɛna to a kɔ mais n'anw delila ka se yan n'anw bɛ sira ko kalama n'a ye sira dɔ fara k'an ka taa n ko nin tɛ taa dɛ n'i y'i kan mɛn ko nin tɛ taa i b'a yɔrɔ dɔn de o tɛ wa bon a ye fɛɛrɛ kɛ a k'a ka diinɛ dɔn a ye fɛɛrɛ kɛ a k'a ka diinɛ dɔn
u ye n jafa u ye namaro ka kuma cayara e ma bɔ a kalama de n'o tɛ ni kuma kura fɔla min ni sɛbɛnlen tɛ kelen ye n'a dɔn ko karisa ta nin ye nin nɔgɔ ye o tɛ tiɲɛ ye wa o de la ne faw o de la ne baw k'a f'aw ye an k'a kɛ ala kelen pe kama an k'a mako don kalan na an k'a mako don kalan na n ti aw nɛgɛ dɛ mɔgɔ min ko k'i ti ɲa kira kɔ sallallahu alaihi wasallam ne tɔgɔma siɲɛ b'i la o ye dinɛ ɲɛɲini de ye tan tɛ wa ne tɔgɔma siɲɛ b'i la o ye sɛbɛdon ye kalan ma an b'a Aisata ɲininka la nɛɛma ni kisi b'a ye a ko tɔgɔ di ɲininkalikɛbaa ko an b'a Aisata ma radiyallahu anha a ko anw ma kira ye sallallahu alaihi wasallam an bɛ fɛ e min n'a tun bɛ ɲɔgɔn kan su ani tile kira jogow la kalan ɲɛ an ka se k'a ladeli a ko ɲininkalibaga ma kuma t'a la surunyana faamu tun b'an b'a Aisata la kira ka ko bɛɛ bɛ se k'a fɔ don kelen wa a ko a ma ko n'i bɛ fɛ ka kira ladeli ka kira jogo ɲini ko a jogo de tun ye kuranɛ min filaw bolo ni k'o tun y'a jogo ye ko kuranɛ tun ye ala kira jogo ye sallallahu alaihi wasallam o kɔrɔ ye ko kuranɛ tun ye ala kira ka sunna ye n'i ye fɛn fɛn ye kuranɛ kɔnɔ ala kira y'a bɛɛ labaara ne yafa don kira kɛra premier ye ne funusereya don kira kɛra premier ye ne cɛfarinya don kira ma to kɔ o la abada sallallahu alaihi wasallam ne mɔgɔw faralen ɲɔgɔn kan don kira m'i tɔ to o la ne wulili mɔgɔw nɔfɛ u ka kanda kira m'a tɔ to o la sallallahu alaihi wasallam n'i bɛ fɛ ka kɛ ala kira ka sunna minɛbagaba ye f'e ka kɛ kuranɛ matarafabaga ye walima i ka kɛ kuranɛ fɔyɔrɔ la ala kira fana sallallahu alaihi wasallam ani kalanden minnu tun bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ u tun kɛlen don k'u ka radariw jɔ ala kira la sallallahu alaihi wasallam a ka ɲɛnɛmaya fɛn bɛɛ u y'a bɛɛ filime k'a bila k'a bɛɛ lakalan ye n'a tun bɛ hali n'a ala kira tun bɛ sigi seli la a sen tun bɛ kɛ position min na u ye nin bɛɛ fɔ n'a bɛ don misiri kɔnɔ a dɔn tɔgɔ a bɛ don ni sen min u y'a fɔ a bɛ bɔ ni sen min a y'a fɔ n'a bɛ don ɲɛgɛn kɔnɔ ala k'a n'aw bonya a y'a fɔ n'i bɔtɔ a y'a fɔ sabaw y'a bɛɛ lakalan ye o sahaba ninnu tellement u tun tɛ fɛ ala kira ka kumaw ka pan u kunna Umar ibn Khattab radiyallahu an ale ko sigiɲɔgɔn dɔ de tun bɛ ale Umar ibn Khattab bolo olu tun bɛ Madina yɔrɔ min n'o ye Awali fanfɛla nin ye ni olu bɛ o ni Madina cɛ furancɛni tun b'a la u bɛɛ kɛra kelen ye sisan furancɛni dun b'u ni ɲɔgɔn cɛ Umar ka so ni kira ka yɔrɔ cɛ sallallahu alaihi wasallam a ko olu tun bɛ ɲɔgɔn nɔnabila de ye nin ka baara bi nin bɛ diɲɛ baara kɔ ka taa i sigi tile kɛ ka kira lamɛn sallallahu alaihi wasallam a ye min faamu kira la a bɛ n'o la kalan ale na ye so o dugusɛjɛ Umaru bɛ taa cɛ bɛ to baara la yan nka o fila tɛ chômer ɲɔgɔn fɛ ala kira ka kuma dɔ kana taa k'u to sallallahu alaihi wasallam e tulo nɔ wa olu ka kira ladeli sallallahu alaihi wasallam olu ka kira nɔminɛ sallallahu alaihi wasallam tulo tun t'a la abada o la an bɛ fɛ ka min fɔ silamɛw aw ye n'a sɔrɔ an kan ka an mago de don kuranɛ la n'a sɔrɔ an kan ka an mago de don hadisa la n'a sɔrɔ an kan ka an mago don diinɛ faamuya ɲinini na diinɛ faamuya ɲinini kuranɛ faamuya ɲinini a bɛ sɔrɔ min a tɛ sɔrɔ walandaw kɛyɔrɔ de la wa a tɛ sɔrɔ walandaw kɛyɔrɔ la wa a bɛ sɔrɔ walandaw kɛyɔrɔ de la silamɛw a bɛ hakɛ to walayi nin min fɔlen filɛ nin ye ne ni e an bɛɛ lajɛlen kelen kelen na an kan k'an mako don walanda min bɛ kɛ misiri kɔnɔlaw la an kan k'a kɛ ala kama k'an mako don a la a ye lamɛnni kɛ dɛ silamɛw sahaba ninnu don dɔ la ala kira salen kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah de taara ne ma ɲinɛ ka taa mɔgɔ sɔrɔ sugu la a ko he a ye taa misiri kɔnɔ k'u bɛ ka ala kira tiɲɛ tila mɔgɔw ye hiri kɛ k'i kunda misiri kan a b'o hakili la ko wari de ka hakilila ye
utara balamina darsu de bega die o koko e ma fo ko tien bega kla ya wa ko tien do ke ko kira ma fo eto ni doni ntew doni ne kira tien sallallahu alaihi wasallam ay munto ama fo eto wala nefa ne budget mi do de be shitana mayde wallahi kalikata antoi odo ko so Allah subhanahu wa ta'ala ko qur'ane kono ako chekoroba jugu ni kala ayi kalilika minge katenanto e ka banta chen ka mako sakanga here ka mabola ka ngatro ka ngerola ako aya chentiya ma chamangande wala qad saddaqa alaihim iblis dhanna fattabi'uhu illa fariqan min almu'minin akum mo be chitana no mina fona kra mo dama dama nuye mu'minuna jama alaje salamu blalen fle wallahi jitana bisanta mago nofe ay takene masa ta hadni zikru o to kay senfe o to kay senfe ati son kaski abada sabu ne tora ka zikru seli ko zikru be to nyona abeni ala gere nyona ijuru mi mission be bi ni juru mi bina idi ala be ja ni ala jara ibe ale sege yani ka ale sege ale bi sege ibayo ono teni ala che wallahi bi dobe abi bodi kabo misiri kono kitijo aba damna takabna bi soro do shitana ba fo to yiti o babo aba ajo ka baro damne kata jo ase fla kono wati do la 30 minutes ayele na jigina mena la shishira o to me ki sigi misiri kono wallahi shitana teso ateso ode koson jatimina mi yayera karamo fleni karamo ka tan sanu de do mais karamo ka tandi misiri kono ka fambina darso bi di nga wallahi bedi bebo ma kire ma fla karamo ba ka darso la fabi joayere la ne be men fo ni nyedimi kono de mintere ko do chunanga bi dorra dombulo kenema bi bitola mais slama nyuman ka boli here nye dongo do kata kenema o te to ma shen nyuma ide ala kira sallallahu alaihi wasallam ako ala ka société ko slama ubi faranyon ka o sokono ka ala ka qur'ane kala ka nyogon kala ala ka nyogon na famya ala ko fo o kene kelo kele ala subhanahu wa ta'ala ka meleke do blaka ji ka hine ji anka ka mafa jiganka Allah subhanahu wa ta'ala ka cilin da ya fa sallallahu alaihi wasallam ko ala ka mafa be jigi ala ka herebe jigi cetana ba don ala ka hine ka jigi yorono ala ka mafa ka jigi yorono ko wa fana jama fe me ko lu be togo de tato do kato di ala mai ala ki woso meleke wala nawi cetana tefe togo de kay jamana aba che e hawo ma fa ka bata tesi wa e to si o wuli be ben sisan aba wuli ka bata tesi ha abe bo la tasi ayele na jinga mana kan doron tuma dola wallahi fa sahabo be sey abe balala imma fu yere ye ibora dar sukoro ne bolo islamo yela ma don manga do ala yela ma don kanga do ala labana ala krato la dar sula don dola sallallahu alaihi wasallam ala mede mo saba de ikunda kira kan udona misiri kono mo saba unana amogo sabani kelebe oye wo do ye jama chema o gere na ko wala sanga se ka kraka kuma me sallallahu alaihi wasallam o dona jama fenge ka do kisi to klendo oye do ka laje kisi jama kofe to klendo o laje ka keta ka kadligi ko goshi kata o tara ala krak klale sallallahu alaihi wasallam ako yala sahaba atato masaba min temena sanku kala ala fawiyo oko ofwai sabu ala ya foyi sallallahu alaihi wasallam ako mimbe no ye jamala je kadonga fara jama ka ko ala fana yo gere ayere la ko ala yo gere ayere la ko okunda ka hine ko min fana nana ka silamaw ka lahalala je ka kira to kuma na sallallahu alaihi wasallam ka jama ceci o male ya lemine ale sigi ka ala fana ko ka male ya roma
a ko min y'i kɔ don ko ala ko n yɛrɛ mago t'o la n kɔ don n'o bolo ko min y'i kɔ don k'ale ala yɛrɛ y'a kɔ don o bolo darisu min k'a fɔ kuranna darisu min k'a fɔ e ko k'i tɛ jɛ cɛ kelen min kɔ Muhamadu sallallahu alaihi wasallam o ka kuma lakalitɔ a tun bɛ ko mun ka ɲɛnamaya kɔnɔ olu lakalitɔ o darisu e b'i ka leba kɔ gosi ka taa so e bɛ n'i ka kira dɔn cogo di e bɛna kira faamu cogo di n'o tɛ mɔgɔ man ka san 2 san 3 kɛ sunna misiri kɔnɔna na ka sɔrɔ k'i t'i bolo da yɔrɔ dɔ diinɛ na dɛ fo n'a sɔrɔ lama an tɛ ka kɛ misiri kɔnɔ n'o tɛ sunnamɔgɔ kɔni bɛ se ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ ko a t'a sɛbɛnlen dɔn nka a t'a bolo da yɔrɔ dɔn a ka diinɛ na k'a fɔ k'a tɛ fɛn faamu a ka diinɛ la o tɛ tiɲɛ ye dɛ o t'an tɔgɔ ma tiɲɛ ayi a cɛkɔrɔba fara musokɔrɔba k'a bɛɛ y'a sen n'a bolo dɔ diinɛ kɔrɔ o ye kun ye mun ye u t'u ka temps perdre u bɛ lamɛnni de kɛ u bɛ lamɛnni de kɛ o la nin ye bilasiralikan ye k'a fɔ n yɛrɛ ye k'a fɔ aw ye ni dɔrura t'i la ni wajuli mɛn ni dɔrura t'i la ni ye darisu mɛn ala kama i ka sigi ala kama i ka sigi ala kama tɔgɔmasɛn ɲumanba don cɛ ne ni e an bɛɛ mako de bɛ ala la ne ni e an bɛɛ mako bɛ ala ka hinɛ la an bɛɛ mako de bɛ ala ka mafa jigin an kan n'o tɛ adamadenw hakili sigilen tɛ canda ala dun ko n'i b'i sigi yan k'ale bɛ mafa jigin i kan aw to nin sigi kɔnɔ sa problème mɔgɔw dala nka e ni ala cɛ e to ala ka kuma kɔnɔna na e ɲinɛ t'a kɔ wa mɔgɔ kungo ntante ye ko limaniya de bɛ kungo talon ka bɔ yen k'a fɔ ko bɔ yen ala ko de ka bon nin bɛɛ ye nin ma ye wa a ye ala ko ɲɛɲini a bɛ ɲini karamɔgɔw fɛ ala yɛrɛ kama u ka ala kira la deli sallallahu alaihi wasallam ala kira ale sɛgɛra mɔgɔw nɔfɛ koyi a sɛgɛra kosɛbɛ ala kira e ta tɛ nin sisan k'a fɔ ko ne bɛ ka wajuli kɛ ko mɔgɔ tigi lamɛn wa o ta ye wa ala kira ta tun bɛ yen n'a y'i jɔ ko a b'a fɔlɔ dɔrɔn ko ala ko tan o b'a fɔ denmisɛnw ma a ye dɔnkilida daminɛ u bɛ dɔnkilida daminɛ ko fɔ mɔgɔ si kana mɛn fiyewu kira kelen jɔlen don la tasma'u li hadha al-qur'ani walghaw fihi a ko ni kuranɛ bɛ kalan dɔrɔn a ye kule a ye wo ci n b'a fɔ ne kira sɛgɛra koyi diɲɛ n bɛ k'a la diɲɛ bɛ ɲɛnɛ n bɛ k'a la mɔgɔw ɲɛnɛ a bɛ muso k'i sigi ko u t'a dɔn dɛ a taara tɔyifa don min na e m'a ye wa mankanw y'a bilen k'a da tigɛ a taara tɔyifa k'a bɛ taa mɔgɔw wele olu ko e tigɛla dugu bɛɛ la anw ka dugu de ye sa i tigɛra anw na sa quoi e ma se k'a fɔ e fɛ e bɛna fɔ k'i b'a fɔ anw fɛ yan fatɔ ni lakalatɔ ni denmisɛnw u ye gabakurun don olu ma ka Muhamadu bo fɔ a jeli bɛ jigin a sentakura kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam a jelima ala ye kulu mɛlɛkɛ bila ka na a fɔ a ye yanni mɛlɛkɛ ka na ko ala jeli min bɔra n na sabuteli min kɛra n na fɛn fɛn kɛra n na ala ne kɔni diminen tɛ n kɔrɔ kaban n mago t'a la n bɛ min jɔrɔ la ni e bilalen ka na kɛ ɲɔgɔn na e bɛ ka ɲangata n'i ka kɛlɛ kosɔn mɛ n'e tigɛ kɛ k'i ban bɛnna ka ban ala n y'a kun i tulo b'a la mɛlɛkɛ ko a ma ko min kɛra la ala y'a mɛn ala y'a ye sisan ala ko i ka yamari di n'i sɔnna u ka dugu o bɛ kulu fila ni ɲɔgɔn cɛ ne de ye kulu mɛlɛkɛ ye n bɛ taa kulu firi u da la sisan Muhamadu ala kira yɛrɛ fana filɛ ka kɛ delilikɛbaga ye a ko a fɔ faama ala ye ko ne ko k'a ka sabali ni ne kosɔn ko don ko ne ta banna ne mɔgɔ minnu ye ne bugɔ n'olu ma sɔn n jigi b'a kan mɔgɔ bɛɛ bɔ o la o bɛ sɔn n jigi b'a kan mɔgɔ bɛɛ bɔ o la o bɛ sɔn cɛ nin y'an kanu koyi karamɔgɔkɛ to nin na i k'i ka darisu ko kɛ ala kama i sigitɔ mɔgɔ kelen min ɲɛma dɛ i k'i min bila i kun na ala ye dɔnni min di yan n bɛ fɛ yanni n ka taa lahara maa kelen ka se ka dɔ faamuya o la n dalen o ka mɔgɔw kala o la o hɛrɛ kan sɔrɔ i hami kana kɛ ko n ka jama sɔrɔ n ka kɛ tɔgɔtigiya ko la ayi n ka jama sɔrɔ ka t'o tigɛ di kira ma i ka laɲini ka kɛ o ye sallallahu alaihi wasallam i ka jama wele tɔ to ala ma u bɛ na ala de ye mɔgɔw welebaga ye u bɛ na
yɛrɛ kɔrɔ dɔn tuma bɛɛ lajɛlen na si ye recherche la i ka tile kɛ recherche la n'i bɛ min fɔ waati min na ala deli i ka sitana mabɔ i la i sigikun ka kɛ diinɛ kɔ n bɛ fɛ a ka taa ɲɛ diinɛ kɛra dugumafɛn n bɛ fɛ a ka yɛlɛ sanfɛ i ka ɲinɛ i tɔgɔ kɔ i ka ɲinɛ i jɔyɔrɔ kɔ i ka ko tɔ to faama ala ma a b'a kiri tigɛ bi wala an bɛ jɔya insha allahu tabaraka wa taala ɲɛma ɲinɛ ci kɔni sera silamɛya badenya a kuma bɛ se ka fɔ don kelen na bana ka ca a bɛ se ka furakɛ don kelen na nka n'an ye banaw ta kelen kelen a dɔw la faama ala na hinɛ an na min mana fɔ don min na an b'o bila min mana fɔ don min na an b'o bila an bɛ to ten fɔ bana bɛ nɔgɔya n'o tɛ silamɛw ka bana cayara dɛ i mana ala tilebanciya ta o ɲɔgɔn bana tɛ yen i b'a fɔ ko bɛɛ b'o la filanikafoya i mana na bɛnbaliya ta i b'a fɔ k'a fɔ ko bana gɛrɛ t'an na n'o tɛ misiri kelen kɔnɔ safa kelen na a ɲɔgɔn na don o don a bɛ seli la misiri kelen kɔnɔ don o don tile tan kɛlɛ kalo kelen kɛlɛ san kelen kɛlɛ y'aw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛɛ ko ko ala silamɛw sitana ye se sɔrɔ dɛ sitana ye se sɔrɔ dɛ n da selen filɛ laban min ma ne walayi sunamɔgɔ tɔw masiyɛn tɛ kɛlɛ u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ ayi n'i kɛra sunamɔgɔ ye n'i kɛra silamɛ ɲuman ye sariya y'a jira ko aw bɛ to ka fɔ ɲɔgɔn bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ tuma dɔw la n'a fɔra ɲɔgɔn kɔ a kan ka ban yɔrɔ bɛɛ komi tuma dɔw la mɔgɔ bɛ dimi ko bɛ gbɛlɛya sariya ko komi jɔn ye e ye jɔn ye i ye dɛsɛbagatɔ ye n ye sariya sigi tile 3 b'i bolo i dusu ka sumaya n'o cɛ de i ka kɛlɛ ban n'i tɛmɛna tile 3 kan i bɔra ne ka sariya kɔnɔna na la i ye n sɔsɔ silamɛ ye kɛlɛ kɛla nka silamɛ ka kɛlɛ kuntala jɛnyalen dan ye tile 3 ye n'a tɛmɛn'o kan dɔrɔn a gbɛlɛyalen y'o ye mɛ an ka kɛlɛw lajɛ misiri kɔnɔ kɛ a kuntala man jan wa a kuntala janyana dɛ cɛw ka sabali musow ka sabali e jo b'a la o nka ala min bɛ yen ni ala cɛ e min kɛ ala la ala jo b'o la walima e jo b'o la e ma taa intervention ɲini ala fɛ wa ala ko ko a tɛ a ni ɲɔgɔn cɛ ka ban ka n'aw cɛ min bɛ n'aw cɛ k'o ban wa n'aw ma ni ɲɔgɔn cɛ ta ban ne bɛ n'aw cɛ ta ban cogo di mɔgɔ mɔgɔ ko i tɛ yafa ala yɛrɛ ko n tɛ yafa i ma mɔgɔ mɔgɔ ko n ta ti ban ala yɛrɛ ko a ta ti ban a n'i cɛ dɛ a ye sabali i jo b'a la wala i jo b'a la i tɔɲɔna baga kɛr'e ma nka a dɔn k'i baga kɛr'e ma i ka yafa muhamadu baga kɛr'a ma k'a gɛn ka bɔ a nana don min na a ko n yafara aw ma n badenw yusufu bugɔra ka gosi k'a bila kɔlɔn kɔnɔ k'a kɛ jɔn ye k'a tila tuguni n'a ye balimaw ye ɲɔgɔn ye don min na a ko n yafara aw ma a kana segin kɔrɔman kan n sinjiw aw tɛ nin k'ala kɔrɔnɛ kɔnɔ wa munna aw dun ta tɛ ban balimaya kɛlɛ kɔnɔ ɲɔgɔn datugu balimaya kɔnɔna la ɲɔgɔn wele fanga na balimaya kɔnɔna la balaw ni tasuma ala ka yafa ma o y'a dama walanda ye an b'a ɲini ala subhanahu wa taala fɛ ne ni aw arijinɛ n'a sababu ala k'a d'a ma jahanama n'a sababu ala k'an kisi a ma an b'a ɲini faama ala fɛ diinɛ dɛmɛbagaw cɛla muso la kɛrɛnkɛrɛn bolo ma misiriw finansebagaw n b'a ɲini faama ala fɛ ala ka marché belebelew bala aw la i hakili la k'i ka sɔrɔ bɛ da yɔrɔ min na ala k'a tɛmɛ a kan mɔgɔ mɔgɔ jan bɛ ala ka kɛsu la n ka b'o ma kosɛbɛ ala ka a ka marché bonya ala k'a ɲinɛnen sɔn ala kana o to janfa la ala k'a ni ci di k'a ni kɛnɛya di ka ni labanko ɲuman di an b'a ɲini ala sɔnna wa taala fɛ an bɛ jamana min kɔnɔ ala k'a basigi ala ka jamana nin basigi ala ka jamana nin basigi an tulo bɛ donna kibaruyaw mun na a ka di halisa ala k'a tɔ ja marabaajugu bɛ kule min na ala kan'a dabila fiyewu ala k'a ka kasi juguya marabaajugu n'a bɛ sutura kɔnɔ ala ka birifani bɔ a kunna ala ka birifani bɔ a kunna n'u y'an to yen ala k'a fɛgɛnya ka bɔ o kan n'o ma fara afiriki la ala kana lafiya bila u ka ko kɔnɔ abada an b'a ɲini ala sɔnna wa taala fɛ an ka faama ninnu se de bɛ ala ye n'u ye sira min minɛ ala k'u karaba k'u tilennen to maliyɛnw ka hɛrɛ kan o se bɛ ala ye ala k'a kɛ nin siɲɛ in fɛ an y'an dama kasi ala la k'a yira ala la ala k'u kisi u yɛrɛ tɔɔrɔ ma k'u kisi janfa ma k'u kisi namara ma k'u kisi mali dafirili ma ni siɲɛ nin se ala k'o latigɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'e ko ko jamana nin tɛ jɔ ala k'i kanda n'e ko k'e ma jɔyɔrɔ sɔrɔ k'e b'a feere ala k'i kanda n'ala b'a dɔn k'i tɛna kanda i tɛna dabila fiyewu ala ka fɛn biri i dala jamana nin ka ja k'i to a jukɔrɔ ala ka fɛn biri i dala jamana nin ka ja k'i to a jukɔrɔ
ama nyina Allah subhanahu wa ta'ala fe neni aw mo shida falente fili do yanga baranga ala kambe kam sutra ala ka tubi no yanyi yan kasraman lebu ala ka tubi no yanyi kasraman lebu Dieu sutra ala ka kan lahara sutra ala ka kan ama nyine fama ala fe neni aw ala kan se anyere koro ala kan se anyere koro ala kan se anyere koro ala kan to mo duniye Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.